কনস্টিটুয়েন্সিও চিনি বুবাগ্রানো হামजागै চিনি हिंदुफोरक তিনি 30 ফ্যামিলিনি 100 ভোটার জয়েন খাलामबाय जों बरनो खाबाय खुबाय महाराजनि अथवा चिनि तिप्रामथानि जों बरनो खाबाय खुबाय लामसगो ते फाइनाय 12 तारिख एडिसि चंमारिओ अ मनु छयलेंटानि भोटार जग जत रेडी दंबायो चिनि बुबाग्रानि तिप्रामथानो राखलायनि बागै ते अ जागानि फरक्से लिडार एडिसि हापांगर हरनानि बागै बरक जत रेडी लाइजाक बे तिनिनि प्रोग्राम नारक नंगै मानो बेलेकेना नायथावका ते पाब्लिक रक एकदम माने आसगे तंथगलाय फायलायजाक ते अ जागानि बुबाग्रा जे कुनु बरकनो कन्स्टिट्युएन्सि रहरपानो बरक खलायनि बागै रेडी কোনো কিছু নাই। তো আজকে আমরা মহারাজার তীব্রমতা পার্টিতে জয়েন করছি আর কি। আমরা যেহেতু এডিসির মধ্যে থাকি, আমরা জাতি জনজাতি একসাথে মিল্লা থাকা দরকার, এই চিন্তাধারা কইরা আমি আজকে আগামী দিন আরো আইব। আমার নাম কনুজ পাল, মনুঘাট।